पाखरे समस्त अतिथि आसी आम पाखरे पहुँचते किंतु जेहेतु गोटे कार्य माने व्यस्त रही आम प्रिय विधायक दुई जन आसपाना आजिकार आम सागर जोड़ी आमर नयापल्ली अंचल जड़े भल कर्मकर श्रीमती पद्मजा प्रियदर्शी मेम्बर अच्छा समाजसेवी टुकु बाबू अच्छा अन्यतम सांबादिक बंधु जितु बाबू अच्छा अभय बाबू अच्छा जड़े चेयरपर्सन जे मिथुन बाबू अच्छा अन्यतम पत्नी जे कि समाजसेवी हिसाब से सब प्रोत्साहन छवि बेहरा अच्छा रश्मि बेहरा अच्छा नवीन बेहरा खगेन्द्र बेहरा अन्य अक्षय बाबू सांबादिक अच्छा अन्य आमर दुर्गा बाबू अच्छा खगेन्द्र बाबू अच्छा अभय बाबू अच्छा आम समस्ते ये अनुष्ठान को भल पाउथवा समस्त कर्मकर्ता शिव आरंभ कर समस्त कहा नाम नदेले भी दुईटा अनुष्ठान चेयरपर्सन सहित आम पाखे कर्मकर्ता विशेषकर ज्योति उत्कल ज्योतिर समस्त कर्मकर्ता समस्त सदस्य एवं आम संगे जोड़ी रही भजन संध्यार आमर आमर बंधु हिसाब से श्रीकांत बाबू एवं समस्त टीम आंतरिक शुभेच्छा धन्यवाद देवु जहाँ आम सागर शनि ईश्वर प्रतिष्ठा दिवस आज पर्यटन बोलबम चारि पाड़ी आम शेष पाड़ी बोलबम भक्त मैंने आम पाखे आसी पहुँचते सभा जगह दुईटी अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता उपस्थित आमको सहयोग कर बोलबम शिवंकर पूजा से शिव ठाकुर समस्त को एमती मंगल रखु समस्त माने शुभकामना रखु समस्त मनस्कामना पूरण करूँ मु बर्तमान आमर यही परिप्रेक्षी में आमर मिथुन बेहरा को अनुरोध कर रख समस्त आम नयापल्ली ग्रामवासी बृंद आरंभ कर समस्त भाई बंधु मैंने जहाँ समस्त मिलित सहयोग कर समस्त सहमति मिलित सेवार आम अनुष्ठान को आज संपूर्ण करूँ जहाँ समस्त सहयोग सब कर धन्यवाद समस्त मोर धन्यवाद आमर जिते भाई भाई समस्त थे सब सहयोग करते मोर धन्यवाद बड़ भाई मोर प्रणाम समस्त सब भक्त मैंने बहुत खुशी और आशीर्वाद देकी जाइए आशा करमती गत वर्ष एमती सब वर्ष आम एमती आगक बढ़ू कर समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद आम गाँव मेम्बर हो आम टीम यूनिट्र समस्त सदस्य मान धन्यवाद दूसरी और भगवान सब आमको एमती आशीर्वाद दिखाते ये भगवान प्रार्थना कर जे गोटे सेवा कार्य चलता मस धरी बहुत खुशी लगुला बोलबम भाई भाई मैंने आसुले कि सेवा कर सुजोग मिलूला मुझे गोटे थर आसी यहाँ सेकेंड टाइम मझे दिन आसीपार नी से बहुत दुखित तो यहाँ आम उत्कल ज्योति फाउंडेशन तरफ गोटे चली सेवा कार्य खाली यहीटा नुह सब प्रकार सेवा कार्य चलती जो दुईटा टीम मिसिकी ये सब कार्य कर तो निहती भाव बहुत बहुत धन्यवाद देवी समस्त को टोटाल टीम को केवल जड़े दीज नुह टोटाल टीम जब सपोर्ट न करेंगे कौन काम हो पारे तो टोटाल टीम को धन्यवाद देवी तो निहती भाव कह गोटे टीम गोटे जोरसोर तरताड़ी हो जाओ समस्त समस्त परिश्रम फल आज ये जो आम समस्त आज एकाठी तो बहुत ही खुशी लगुच समस्त कहबी भगवान को पाखे प्रार्थना करेंगे महादेव को पाखे प्रार्थना करेंगे एति आशीर्वाद करते जो मैंने सब इसमें जड़ित अच्छा बहुत आगे जाते समस्त शिशु कलाकार समस्त करदबा गीत भन को भल गाउले आगे समस्त कल
କୃଷ୍ଣା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଜ୍ୟୋତି ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାରିପାଳି ହେଲା ଯେଉଁ ବୋଲବମ୍ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ସେବା ଯୋଗାଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ରଖିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଯାହା ହଉ ଦୁଇଟା ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆମର ନୟାପଲ୍ଲୀ ବେହେରାସାହି ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ କମିଟି, ରାଧାମୋହନ ଉନ୍ନୟନ କମିଟି, ଶନିଶ୍ୱର କମିଟି ଏବଂ ନୟାପଲ୍ଲୀ ବେହେରାସାହି ଭୋଇସାହି ଏବଂ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଭଜନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକାଲ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, କର୍ପୋରେଟର ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଲୋକାଲ ଆଇସି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ଯାହା ହଉ ଦୁଇଟା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଚେୟାରପର୍ସନ ମିଥୁନ ବେହେରା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରଶ୍ମି ବେହେରା ହୁଅନ୍ତୁ, ଛବି ବେହେରା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଯେ ଟୋଟାଲ ଟିମ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାହାକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ବା ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହଯୋଗ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ଶଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। बोलबम भक्त मैंने अपन देखिथे जहाँ चारिपाल धरिकी जो प्रभुंक पानी आणिकी जो पीठरू भी पानी आणिकी शिवंक पर चढ़ाऊँच। जहाँ मुझे धन्यवाद देवी आमर कृष्णा आग्रो जो इंडस्ट्री एवं आमर राधामोहन जो संघ को जहाँ एत भल प्रतिष्ठा कर चेष्टा करमती लोक मैंने आइले सेवा जोगईदेवे किसी खाद्य व्यवस्था होमती विश्राम ने विश्राम नेला पर केमती सेवा जोगेयार मनोवृत्ति जो आगु को आनी जहाँ मुझे धन्यवाद देवी समस्त आम नव भाई हूँ आम मिथुन भाई हूँ आम रश्मि सान भौणी आमर पिकु भाई आमर पद्मजा भाज समस्त मिलित सहयोग आज टुकुन्ना मिलित सहयोग आज बहुत माने बहुत भल प्रयास आरंभ होती। आपण मान मध्यम भी धन्यवाद देवी जाओ आपण मैंने भी सांबादिक भाई मैंने भी आमर सबुत कवरेज कर बहुत किसी सहयोग हाथ बढ़े। ଏଇଟା ତ ଶ୍ରାବଣ ମାସଟା ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜାରେ ସମସ୍ତେ ଲୀନ ଥାଆନ୍ତି। ତ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଭାବର ମାହୋଲ ଚାଲିଛି। ତ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମାସେ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବା ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ କିଛି ସମୟ ଦେଇପାରୁଛୁ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରୁଛୁ। ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିକି। ତ ନିହାତି ଉତ୍କଳ ଜ୍ୟୋତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ କୃଷ୍ଣା ର କ'ଣ ଆଉ ଜଣେ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ଟିମ୍ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଟୋଟାଲ ଏଇଟା କହିବି ଟିମ୍ ୱାର୍କ। ଜଣେ 2 ଜଣ ଚାହିଁଲେ କେବେ ବି ଏ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି। ତ ସେତିକି ଆଗ୍ରହ ରହୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଟୋଟାଲ ଟିମ୍କୁ ଯେ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ବିନା କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେତିକିଟା ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ, ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଏମିତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲୁ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିଚାଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପବିତ୍ର ମାସରେ ଲୋକମାନେ ପାଣି ଉଠେଇ ମାସ ଯାକ ନିରାମିଷ ଭାବରେ ରହି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁହାରି ଜଣାଇବା ପାଇଁକା ଜଳ ନେଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଢାଳନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ମାସ ଶିବଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିକି ଜଳ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁକା ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ବି ଏଠି ଆମର କରାଯାଇଛି କୃଷ୍ଣା ଏଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଜ୍ୟୋତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ବୋଲବମ୍ ସେବା କରାଯାଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଠୁ ଆହୁରି ଜାକଜମକରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ଭାବରେ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ ଚାରିପାଳି ହେଲା ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କଭରେଜ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତ ଥର କହିଥିଲି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପାଳିଟା ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ କରିବୁ, ଯେହେତୁ ଯଦି ଆମକୁ ସହଯୋଗ ମିଳିଲା। ଯାହା ହଉ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିଲା। ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରି କହିଲେ ନାଇଁ ଭଜନଟା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷଠୁ ବି ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଭଜନ କଲୁ ବି। ଆଜି ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବି ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଛୁ। କ୍ଷୀରି, ମିଠା, ପୁରୀ, ତରକାରୀ, ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, ଖଟା ଖରାବେଳେ 400-500 ଲୋକ ବି ଖାଇକି ଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିସିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି
ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଏଠି ଭକ୍ତଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ନ ହେବ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ 4-5 ଜଣ କରିଥିଲୁ ଏ ବର୍ଷ 50 ଲୋକ ମିଶିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ଏବେ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭକ୍ତ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ସେବା ପାଇକି ଗଲେ। ଏମିତି ବି ଆମେ ୟାଠୁ ବି ଆହୁରି ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ଆମେ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏମିତି ସେବା ଯୋଗେଇ ଦେବୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅନେକ ଆମ ସହିତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ୟାଠୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଆମେ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ବି ଆର ବର୍ଷ କରିବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ।